Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai istighosah pada sore hari ini, mari kita bertawakal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa man tasbiha ilaihi ila hadratin jami'in nasta'ina wa jami'in mu'allimina wa jami'in mu'allifin muslimin fi kutubina wa jami'in abaina wa ummahatina wa jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat شؤون الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير
يا مبدئ يا خالق، 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله، 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، 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 يا لطيف 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 يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا، 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن وتستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها
الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أصنكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصنكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسفك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسفك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسفك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألنك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهر حكما تحيل. سألنك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهر حكما تحيل. سألنك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار حكما تحيل. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك علينا وكرمنا ودفنا مولانا محمد أصل الله تبارك وتعالى عنه وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك الرحمة والرحمة والعافية والاستقامة والسكينة والبركة والبركة ثم البركة والسلامة. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وأولادنا إننا من أهل الصلاح والخير. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وأولادنا ربنا إننا العلم والتقى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا رزقا حلالا. اللهم ارزقنا رزقا مباركا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وحضرتها كل شيء ودللها كل شيء وبجبرك التي خلقت بها كل شيء وبعزك التي لا يقوم لها شيء وبعلمك التي ملك كل شيء وسلطانك الذي على كل شيء وجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحسن كل شيء وبنورك الذي أضاء كل شيء وبنورك يا أخر اللهم اغفر لنا الذنوب التي اللهم اغفر لنا الذنوب التي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillah. Monggo sareng-sareng dilanjutkan dengan membaca doa akhir tahun ya. Kita baca sareng-sareng nggih, kula terus ditiruaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah. Mimma nahaitani anhu. Mimma nahaitani anhu. Falam atub minhu. Falam atub minhu. Walam tardahu. Walam tardahu. Walam tansahu. Walam tansahu. Wahalumta alayya ba'da qudratika. Wahalumta alayya ba'da qudratika. Ala uqubati wa da'awtani ila taubah. Ala uqubati wa da'awtani ila taubati. Ba'da jara'ati ala ma'siyatika. Ba'da jara'ati ala ma'siyatika. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli. Wa ma amiltuhu fiha. Wa ma amiltuhu fiha. Mimma tardahu. Mimma tardahu. Wa wa'adtani alaihi thawaba. Wa wa'adtani alaihi thawaba. Fas'aluka Allahumma ya karim. Fas'aluka Allahumma ya karim. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. An tataqabbalahu minni wa la taqta' raja'i minka. Anta taqabbalahu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala
آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة اللهم ما اللهم ما عملت في عملت في هذه هذه السنة السنة مما نهيتني عنه مما نهيتني عنه ولم أتب منه فلم أتب ولم منه تتب منه ولم ترضه ولم ولم ترضه ترده ولم تنسه. ولم ولم تنسه تنسه حلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. بعد جراءتي على معصيتك. اللهم إني أستغفرك فاغفر لي اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب. ووعدتني عليه الثواب. فاسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام فاسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه ولم ترضه ولم تنسه حرمت علي بعد قدرتك على عقوبتي وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك. اللهم إني أستغفرك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب. ووعدتني عليه الثواب. أسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Syahrawadi. Mudah-mudahan pembacaan istighosah dan doa akhir tahun kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah Mau'idatul Hasanah dan pembacaan doa awal tahun oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Kozin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para sahabat KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama di Universitas Airlangga, baik yang di
FK Fakultas Kedokteran UNER maupun juga di KMNU Universitas Airlangga lainnya, para sahabat di PMII, Komisariat Universitas Airlangga, dan juga mungkin ada para senior, para dosen mungkin juga, dan semua yang hadir dalam kajian penutup tahun kalender Hijriah. Kita kali ini akan mengkaji terlebih dahulu berkenaan dengan seputar masalah kalender Hijriah, dan supaya kita kemudian mengenal kalender Hijriah di masa Nabi, kita jelaskan terlebih dahulu. Dulu di masa Rasulullah, kalender itu masih belum ada, meskipun penghitungan catatannya sudah ada. Tadi sudah dibaca oleh Qori yang luar biasa indahnya. Dan juga disampaikan oleh MC tadi. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bangsa Arab sudah mengenal kalender itu sudah sejak lama. Sudah, bahkan kalau kita mempelajari ilmu falak dan ilmu hisab, kalender itu ditemukan di masa Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Imam As-Suyuti menulis di dalam kitabnya ini yang saya tampilkan di slide, bahwa ketika Nabi melakukan perjanjian damai dengan Nasara Najron, saat itu Nabi memerintahkan untuk ditulis kalender menggunakan kalender Hijriah. Nabi saat itu sudah hijrah. Jadi dari catatan, dari rintisan inilah, dari isyarat Nabi ketika memerintahkan untuk mencatat pada tahun kelima Hijriah, Sayyidina Ali yang sekaligus menjadi juru tulis Rasulullah, itu mencatat. Kemudian berikutnya, saat itu kalender Hijriah masih belum ditetapkan sebagai kalendernya umat Islam, masih belum ada. Di masa Nabi, kalender itu dihitung menggunakan hitungan peristiwa. Misalnya kalau tahun itu ada kejadian Ka'bah diserang oleh tentara gajah, maka disebut dengan tahun gajah. Dan kita tahu Rasulullah, kapan Nabi lahir? Nabi lahir itu tahun gajah. Karena memang menghitungnya di zaman Nabi dulu, itu menggunakan peristiwa besar. Ada lagi ketika paman Rasulullah, Abu Thalib meninggal, istri beliau Siti Khadijah meninggal, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Maka disebut dengan Amul Huzni, atau tahun musibah. Nah, jadi misalnya andaikan tahun ini kita belum memiliki kalender di Indonesia, baik kalender Hijriah maupun kalender Masehi, mungkin kita menyebutnya tahun ini sebagai tahun corona, tahun wabah penyakit. Ya seperti itu. Dulu di masa Nabi penghitungannya adalah dengan menghitung peristiwa yang terjadi di masa tersebut. Kemudian penyebab ataupun latar belakang kenapa kemudian umat Islam menetapkan saat itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan 3 riwayat. Pertama adalah dikarenakan ada seseorang yang kemudian mengirim surat. Ya, ada orang mengirim surat kepada Sayyidina Umar. Saat itu Sayyidina Umar sebagai khalifah. Kemudian ketika Sayyidina Umar mengirim surat, lalu dibalas oleh Abu Musa al-Ash'ari, beliau katakan, surat Anda ini tahun kemarin atau tahun sekarang? Karena tidak ada tahunnya. Kalau tanggalnya ada. Maka sejak saat itu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk menghitung sejak kapan kalender Islam akan dihitung. Penyebab kedua latar belakangnya ada orang hutang piutang. Ada 2 orang saling
pinjam, yang satu meminjam, yang satu memberi pinjaman. Perjanjiannya membayar di bulan Sya'ban. Begitu Sya'ban sudah tiba, orang yang memberi hutang ini menagih. Pak, ini sudah bulan Sya'ban, mana hutangnya? Kata yang berhutang, loh maksud saya bukan Sya'ban sekarang, Sya'ban tahun depan. Mereka rupanya ibarat sekarang bersengketa. Lalu dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, ini orang pinjam uang ke saya katanya bulan Sya'ban. Setelah saya tagih, dia berkilah Sya'ban tahun depan. Akhirnya bersengketa dan kata Sayyidina Umar, tidak ada yang salah ini. Kamu tidak salah, yang berhutang tidak salah. Kenapa? Tidak ada tahunnya memang. Boleh jadi Sya'bannya 2 tahun yang akan datang, 3 tahun. Akhirnya sejak saat itu semakin mendesak bagi Sayyidina Umar untuk menetapkan tahun. Itu penyebab kedua. Latar belakang ketiga, ada seseorang dari negeri Yaman datang kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, kami di negeri Yaman itu, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam, kami di Yaman itu, kalau ada orang tulis-menulis, mereka itu mencatat bulannya, mencatat tahunnya. Kemudian Sayyidina Umar berkata, hadza hasan. Bagus itu. Fa'arikhu, buat kalender. Nah, maka sejak itu, beliau kumpulkan para sahabat, beliau kumpulkan para pembesar umat Islam saat itu, kira-kira kapan kita menghitungnya? Usulannya banyak ini. Ada yang usul ketika Nabi lahir, ada yang mengusulkan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, ada yang mengusulkan ketika Nabi hijrah, ada yang mengusulkan ketika Nabi wafat, dan lain sebagainya. Mana yang diterima oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menerima itu adalah menerima usulan dari Sayyidina Ali. Ini riwayatnya. Jadi Ali berkata, Sayyidina Ali, yang di riwayat awal tadi, Sayyidina Ali pernah disuruh mencatat ada tulisan kepada orang Nasrani Najran itu, bagaimana kalau kemudian kalender itu dicatat sejak Nabi hijrah. Sejak Nabi meninggalkan kota Mekah yang saat itu banyak penyembah berhala, lalu Nabi menuju ke kota Madinah, sehingga dari usulan tersebut Sayyidina Umar menerima. Kenapa? Sebab Islam itu tersebar setelah Nabi berada di Madinah. Islam itu menjadi embrio besar, kekuatan dahsyat, itu setelah Nabi di Madinah. Selama di Mekah tidak bisa. Kenapa? Sebab selama di Mekah itu selalu ditekan. Selama di Madinah, selama di Mekah itu tidak leluasa, maka kemudian dengan Rasulullah hijrah, ini kemudian menjadi luar biasa. Penyebarannya, dakwahnya, orang datang kepada Rasulullah dari berbagai negara, juga luar biasa mudahnya. Kemudian berikutnya, ini yang saya baru upload tadi pagi saya upload ke Facebook, tentang dalil hadis kenapa kemudian di antara kita dianjurkan atau ada syariah atau ada dalil berkenaan dengan doa di awal tahun. Karena dari Abdullah bin Hashim, kata beliau, kan ashabu Rasulillah yata'allamuna hadzal du'a. Kalau para sahabat mengajarkan dan belajar doa ini ketika idza dakhalatis sanah aw syahr, ketika sudah berganti tahun atau memasuki awal tahun atau awal bulan. Jadi doa ini, doa yang tertulis di riwayat ini tidak hanya dibaca ketika memasuki Muharram saja, tetapi di bulan-bulan yang lain juga dianjurkan untuk dibaca. Doanya Nabi begini, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, pertemukan kami dengan Muharram ini, pertemukan kami dengan tahun yang baru ini, dengan bulan ini, dengan keadaan aman dan iman, wassalamati wal Islam, dan dalam keadaan selamat, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari berbagai penyakit ini,
wal Islam, dan juga masukkan kami dalam keadaan Islam dengan bulan ini. Waridwani minar rahman, dan mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Rahman, wa jawazi minasyaiton, dan diberi keselamatan dari gangguan syaitan. Ini sekali lagi terkait dengan dalil bagaimana ketika di awal tahun kita diperkenankan dan dianjurkan membaca doa. Kemudian tadi doa sudah dibaca, doa akhir tahun. Jadi kita bersyukur kepada Allah intinya, ya. Intinya alhamdulillahilladzi dzahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Kita bersyukur kepada Allah dalam bulan Dzulhijjah ini diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari musibah dan lain sebagainya. Lalu kita meminta pada bulan yang akan datang ini dipertemukan dengan kebaikan, dipertemukan dengan keadaan yang sehat, dipertemukan dengan berbagai macam kenikmatan. Kemudian ini kita sedikit flashback, sedikit kembali tadi. Kenapa Sayyidina Ali mengusulkan kok diambil dari hijrahnya Nabi? Sebab dari peristiwa-peristiwa lahirnya Nabi, dari peristiwa diangkatnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, peristiwa hijrah, kemudian yang keempat adalah faktor wafatnya Rasulullah. Ini menurut Sayyidina Ali, momentum terbesar itu adalah dari hijrah itu. Sekali lagi dari hijrah. Nah, kita lihat sedikit, kita mempelajari sedikit tentang sejarah. Di hadis ini, ketika Rasulullah meninggalkan kota Mekah, jadi kan selama Rasulullah 13 tahun di Mekah, Nabi itu kan keadaannya selalu dipersulit, keadaan Nabi selalu ditekan, sholat tidak bisa terang-terangan, kemudian berdakwah dibatasi oleh semua yang tidak suka dan tidak menyenangi terhadap Rasulullah, hingga pada terakhir itu Rasulullah akan dibunuh. Rasulullah akan hendak dibunuh. Lalu di malam itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, "Wahai Muhammad, pergilah engkau malam ini juga." Jadi Nabi disuruh hijrah. Padahal rumah Rasulullah itu sudah dikepung. Rumah Nabi itu sudah dikepung. Lalu kemudian Nabi menerima surat Yasin, lalu Nabi membaca itu. Membaca وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini yang terdapat dalam surat Yasin, ayat yang ke-9 ini. Jadi Nabi membaca ayat ini dengan arti di dalam ayat ini adalah, dan kami jadikan di hadapan mereka, jadi orang-orang musyrikin, orang-orang yang hendak membunuh Nabi di kediaman itu, oleh Allah penglihatan mereka ditutup. Sehingga Nabi lewat itu tidak kelihatan. Padahal sudah di tapal kuda, itu sudah di pagar betis itu. Kalau tapal kuda kan Banyuwangi. Ini maksud saya sudah di pagar betis, perkiraan Nabi tidak bisa keluar. Tetapi setelah malaikat Jibril memerintahkan Nabi membaca ayat ini, Nabi bisa melewati, dan mereka tidak lihat kalau Nabi lewat. Nah, kata orang Jawa, ini ilmu sirp ini. Ini ilmu ilmu supaya tidak kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya sampean naik motor, di depan ada operasi polisi, ada razia polisi, Anda lupa tidak bawa SIM, Anda baca ayat ini, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Tapi pernah ada yang coba. Jadi ada santri membaca, di depannya itu ada razia, dia tidak bawa SIM, tidak bawa STNK. Ketika dia komat kamit membaca ayat ini dengan harapan lolos dari razia itu, ternyata dipegang sama polisi. Loh Pak, saya kok dipegang Pak? Saya kan sudah baca surat Yasin. Polisinya jawab,
Kalau surat Yasin aku yo hafal pisan, Cak. Ini rupanya polisinya polisi yang rajin tahlilan malam Jumat ini. Jadi kalau kita ndak bawa SIM, ndak pakai helm ya ndak bisa. Itu apa namanya? Kita yang salah. Nah, di malam Rasulullah berangkat hijrah itu, ketika Nabi meninggalkan kota Mekah, Nabi sempat melihat, Nabi menoleh ke arah kota Mekah, kemudian Nabi berkata, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wahai tanah Mekah, wahai kota Mekah, demi Allah, engkau adalah tanah terbaik di atas muka buminya Allah ini. Dan engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan malam ini aku tidak diusir, andaikan pendudukmu, wargamu tidak menyuruh aku meninggalkan negeri, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai kota Mekah. Ya, jadi Nabi ini terhadap kota Mekah luar biasa cintanya, luar biasa senangnya. Kecintaan Nabi luar biasa. Kemudian Nabi hijrah datang ke Madinah. Nah ini ada korelasinya dengan kita hari ini. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, begitu Nabi hijrah ke kota Madinah ini, maka kemudian Nabi, kata Siti Aisyah, Qadimnal Madinah wa hiya wabi'ah. Ketika kami hijrah ke kota Madinah, maka kota Madinah itu kota yang penuh dengan wabah. Fashtaka Abu Bakrin, ayah saya sakit, tertular wabah penyakit yang ada di Madinah itu. Washtaka Bilal, sahabat Bilal juga berkeluh, dia sakit juga. Tapi bukan COVID-19, bukan, ya wabah penyakit menular biasa. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabta Makkah wa asyad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai negeri Mekah. Jadikan kami orang-orang yang mencintai negeri Madinah. Sebagaimana engkau menjadikan kami mencintai kota Mekah, atau lebihkan kecintaan kami kepada kota Mekah, kepada kota Madinah daripada kota Mekah maksud saya. Jadi kalau ini kan biasanya jenengan di kampus ketemu dengan beberapa kawan, ketemu dengan beberapa sahabat yang tidak sama. Kalau kiai kita mengajarkan nasionalisme, sementara aliran yang lain mengajarkan khilafahisme. Kalau khilafah itu tidak ada sekat negara, tidak ada sekat nasionalis. Menurut mereka negara itu ya sedunia ini. Dan mereka anti nasionalisme, anti cinta tanah air. Anda tunjukkan hadis ini. Jadi kalau ada kawan, ada sahabat yang tidak mau dengan dalil cinta tanah air, Anda sampaikan ini. Itu ada hadisnya. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah ada wabah penyakit, lalu Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma habib ilainal Madinah. Jadikan kami orang-orang yang mencintai negeri Madinah. Nah, cinta terhadap Madinah itu namanya mencintai negeri. Mencintai negeri itu bahasa Arabnya hubbul watan. Kenapa disebut minal iman? Karena ketika kita mencintai negeri ini, Anda di negeri ini bisa melakukan ibadah dengan nikmat, bisa melakukan sholat, bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa menyembah Allah, memuji Rasulullah dalam bentuk pujian sholawat dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari keimanan. Jadi yang dimaksud hubbul watan minal iman itu, karena dengan mencintai sebuah negeri, kita tidak akan menghancurkan dan tidak akan merusak negeri ini, tetapi sebaliknya kita akan merawat, dan ketika kita menjaga negeri ini, kemudian kita beribadah di dalamnya, kita melakukan aktivitas amalan-amalan yang berpahala dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, ini yang kemudian oleh para ulama kita dijadikan dalil dan dijadikan dasar tentang cinta tanah air.
Nah, jadi sekali lagi pada intinya ini termasuk jarang-jarang ya, termasuk jarang-jarang bagi kita momentum 17 Agustus bersamaan dengan 1 Muharram. Kalau tahun depan itu terpautnya sudah 1 minggu. Jadi setiap tahunnya itu kalender Hijriyah itu pasti maju lebih cepat 10 hari. Jadi karena kalau di kalender Masehi itu kan 365 hari, kalau kalender Hijriyah itu 355 hari. Karena memang penghitungan bulan itu kadang 30, kadang 29. Sementara kalender Masehi itu rata-rata adalah 30, 31, kadang ada yang 29, kadang ada yang 28 di Februari itu. Jadi memang sekali lagi selalu mengalami kemajuan di dalam penghitungan kalender antara kalender Hijriyah dengan kalender Masehi. Sekali lagi pada intinya yang dimaksud dengan kalender di dalam Islam itu Hijriyah karena mengambil dari hijrahnya Rasulullah. Dan jangan kita maknai, ya, jangan kita Halo, bisa kedengaran? Nggih, sakit Bisa. Ustaz. Oke, mohon maaf. Jadi jangan hari ini saudara-saudara kita itu ada yang memaknai hijrah itu agak sempit. Hijrah dari yang celananya panjang ke celana cingkrang, ya. Yang awalnya tidak berjenggot menjadi berjenggot. Itu memang sunnah, tetapi makna hijrah itu jauh lebih luas dari itu. Hijrah itu kalau kita, ini lupa tidak saya cantumkan tadi, lupa tidak saya cantumkan, tetapi tidak apa-apa nanti saya sebentar kita ambilkan hadisnya. Sebentar, kita ambil riwayat hadisnya yang terdapat dalam riwayat. Jadi al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang yang hijrah itu? Jadi memang kemudian kita temukan beberapa riwayat. Jadi hijrah itu tidak hanya sekedar hijrah berpindah tempat, tetapi yang dimaksud dengan hijrah itu adalah hijrah dalam arti perbaikan dalam perbuatan kita. Kita lihat terlebih dahulu sebentar. Hadisnya terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari. Siapa yang dimaksud dengan orang yang hijrah itu? Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Yang dimaksud dengan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang di dalam Islam menuju kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Sebentar. Manahallahu an. Supaya kita lebih lebih yakin dan lebih mantap. Nah ini, wal muhajir, hakikat orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Nah, kalau soal jenggot itu khilafiyah. Kita mengamalkan yang sunnah, monggo. Kalaupun tidak, ya tidak ada masalah. Demikian halnya dengan celana dan lain sebagainya. Jadi hijrah itu, kalau awalnya pemabuk, lalu hari ini kita menjadi orang yang tidak pemabuk, itu hijrah, namanya hijrah perbuatan. Kalau dulu kita kurang disiplin, lalu sekarang menjadi disiplin, itu berarti hijrah. Ya. Kemudian, kalau dulu kita sering membentak melawan orang tua, lalu hari ini kita berbakti kepada orang tua, itu namanya orang hijrah. Ya, jadi, ada kualitas perbaikan secara umum dari yang dilarang oleh Allah kepada yang kemudian diridhoi dan dibenarkan di dalam agama kita.
Dari saya cukup sekian karena ini sudah sudah agak sore dan karena tadi sudah diamanai dengan doa, maka dan tadi doa doa akhir tahunnya sudah dibaca oleh calon ustadz kita, Ustadz Sahrawardi. Kalau sudah hafid, bacaannya sudah bagus, nanti selepas kuliah jadi ustadz itu biasanya. Saya doakan yang lainnya juga menjadi ahli agama, ahli ilmu, dan ahli ibadah. Tetapi sebenarnya meskipun belum belum terbit, tidak ada masalah kalau kemudian kita membaca doa awal tahun, ini yang di sebelah kanan. Doanya di sebelah kanan, karena tadi dibacanya bareng-bareng, maka kita juga membacanya dengan bareng-bareng. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadim al-awwal wa ala fadlikal azim وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Di samping itu, semoga apa yang belum kita peroleh, yang belum tercapai oleh kita selama 1 tahun, pada tahun Hijriah 1441, maka semoga oleh Allah dimudahkan dan semoga oleh Allah diberikan kepada kita pada Hijriah 1442 ini, dan semoga kita oleh Allah dijauhkan dari mara bahaya penyakit menular corona ini dengan tetap menjaga kedisiplinan, rajin cuci tangan, menutup masker kalau kita keluar, menjaga jarak, dan juga protokol kesehatan lainnya. Kenapa? Sebab sudah kita ketahui para dokter yang alat kelengkapannya menjaga diri sudah begitu lengkap, ternyata dokter juga masih tertular. Apalagi kita. Maka kita yang kemudian harus betul-betul menjaga, harus disiplin betul, dan kita doakan tenaga medis kita, tenaga kesehatan, khususnya para dokter, dan kita semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan tubuh yang jasmani, yang sehat, rohaninya juga, dan dijauhkan dari mara bahaya, serta sekali lagi semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah dari muka bumi. Amin, Allahumma amin. Dari saya mohon maaf, saya tidak bisa sampai maghrib, karena nanti maghrib ada pengajian di masjid. Saya cukupkan sekian, mohon maaf yang tak terhingga kepada para sahabat di KMNU UNER, para sahabat KMNU FK UNER, dan juga PMII, para sahabat PMII, dan juga yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Kozin atas mau'idatul hasanah dan pembukaan pembacaan doa awal tahun. Mudah-mudahan semakin membuka wawasan kita atas berbagai peristiwa yang terjadi di bulan suci Muharram ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat, Kang dan Neng, KMNU Universitas Erlangga, dan KMNU FK UNER, serta PMI Rayon Kesehatan,
atas kehadiran dalam acara Istighosah virtual dan pembacaan doa awal tahun. Saya mewakili teman-teman semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.